Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn an sira hɛrɛ la Ala ka an tile hɛrɛ la Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ Ala ye k'an sɔn minan fa Ala ka hɛrɛ suru bɛɛ ka Ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na faso jɔ sira kan danbe sira kan foyi tɛ an bɔ yan an bɛ Mali jɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ni Ala na kira sɔnna ka jamana den ɲuman bɛɛ lajɛlen fo hɔrɔn den fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo Abdoulaye Samakɛ k'i fo k'i waliɲuman dɔn Morgan Konate k'i fo k'i waliɲuman dɔn Sidiki Dolo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya mɔgɔ ta ye Mali ko ye ne b'i fɛ fo lahara mɔgɔ ye faso kanu ne yɛrɛ y'i kanu an bɛ ɲɔgɔn bolo fo diɲɛ dan Kalilu kuma n ka foli bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw k'an ka tɔn fo n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye la vérité kɛnɛ n'o présenté Tanti Jɛnɛba Kulibali k'a fo ka waliɲuman dɔn Dante foli min na n'a ka jama bɛɛ Jɛnɛ Sogodogo n ka foli bɛ Dante foli min na Matu Jawara Nasira Sakɔ Ibe k'aw bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na k'a bɛɛ lajɛlen fo Jason Dani de Paris tout le monde k'a bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Sam Jabate n ka foli belebeleba b'i ye Sam non sur a ye wari mugu bɔ a ka bɔ hakili ma Sam Jabate n ka foli bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo e ka susuli kɛ ka taa dɔrɔn Sam Jabate u susu i ka taa dɔrɔn ka n'i kɔfilɛ foyi ni Sam bɔra dɔw bɛ bo fara de an bɛ ɲɔgɔn bolo Sam k'i fo k'i waliɲuman dɔn n'an Sam ne balimaw bi an sigi kun ye an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop a taara Mali kunna wolo ka Mali segin a danbe kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de Mali ka taa kuma a yɛrɛ tɔgɔ la ONU na nin y'a siɲɛ fɔlɔ de o b'a yira ko masakɛ min bɛ an kun na ko jigitugu masa don o b'a yira ko masakɛ min bɛ an kun na ko den barikama don o b'a yira ko masakɛ min bɛ an kun na a ye Mali segin a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ foyi to o bɔ hali n'a ka bilan danna nin ma a ye Mali segin a danbe kɔnɔ jɔnmaya o tɛ kɛ an na tuguni molobaliya o tɛ kɛ an na tuguni mɔgɔ si tɛ bɔ kɔfɛ k'i bɛna décision ta anw nɔ na ka anw manipuler ka kɛ anw ka alimami walima ka kɛ anw ka ala ye o banna an yɛrɛ de b'an ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ ye Asimi Koyita k'i fo k'i waliɲuman dɔn jigitugu masa muso ɲuman den muso sabalilen den muso muɲunen den muso barikaman den an bɛ ɲɔgɔn bolo nin funakɛnin ala ye sabali d'a ma ka bɔ hakili ma faso kanu b'a la ka bɔ hakili ma Asimi ni ma nin sira in bila an bɛ k'i ka jaliba ye ni ma nin sira in bila an bɛ k'i ka jɔn ye ni ma nin sira in bila an b'i kanu fo lahara maa tɛ kɛ maa fɛ gansan maa tɛ tugu mɔgɔ ko gansan Asimi ye fɛn dɔ yira maliyɛndenw na maliyɛndenw tun bɛ ka fɛn min ɲini san 45 n'u m'a sɔrɔ Asimi nana di an ma bi a ka baara bɛɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ Asimi Koyita k'i fo k'i waliɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya a ɲɔgɔn président ma deli ka na Mali kɔnɔ aw ma Modibo Keyita ye an ye Asimi ye Modibo Keyita dɛsɛra baara min na Asimi bɛ k'o kɛ bi ka n'i kɔfilɛ dɛ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ala min y'an bila diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ma kɛ ala fɛ bɛɛ tɛ na k'i fɛ dɛ a mun de b'i sauver baara ɲuman mun de b'i sauver hɔrɔnya mun de b'i sauver faso kanu ka n'i kɔfilɛ dɛ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ala min ye kira da ka fisa dafɛn bɛɛ lajɛlen kan n'o ye an kuntigi Mohamɛdi ye bɛɛ ma k'o fɛ bɛɛ tɛna k'e fɛ Asimi taɲininaw bɛ yen yɛrɛjɔlaw bɛ yen hɔrɔnkolonw bɛ yen setanɛw bɛ yen kafiriw bɛ yen a sugu bɛɛ lajɛlen bɛ faso kɔnɔ faso denjugu i y'a faamuya b'a la o bɛ lebu o bɛ malo wa o sugu bɛ dɔn ka taa fɛ taa ni baara ye cɛ o cɛ k'i bɛ nin cɛ in kɛlɛ ala b'i lebu ala b'i malo ala b'i kɔ bɛ fiyɛ la ala bɛ e kɛ ɲuguntanfɛn ye parce que a nana a y'a kɛ faso ye de ka dɔ bɔ a ka sara la i y'a faamuya b'a la ka hinɛ faso la ka jɔ a jɔyɔrɔ la Asimi ka vie bɛ danger la bi a ka bɔ hakili ma Sogɛli ka vie bɛ danger la bi a ka bɔ hakili ma o ye nin kɛ mun kosɔn faso sinon n'o tun ko k'u b'u diya faso trésor b'u bolo faso armée b'u bolo faso avion b'u bolo i y'a faamuya b'a la u tun bɛ se k'u yɛrɛ ta k'u yɛrɛ di faransi ma pour que u ka to fanga la i n'a komi i bɛ k'a kɛ cogo min na komi bandaw y'a kɛ cogo min na
mais ko non Mali ou rien Assimi Goïta ambiko Abdoulaye Diop putra Mali kuna wolo nosangini na kata ala tafono kata tasa daira twabula ka tiya fo kafete ka buru jala nyimi Abdoulaye Diop nin tun se ka fo kunu nun tun se ka ke kunu e wa anga ministre tun se ka pa dilan kunu ou tun se ka tigachi Abdoulaye Diop tumbe ibeka ka fanga kono ka damine ka sensir ka bolo sir ka bla kofe atumbe comme ni mamungu ta ka bla ma forko kono bi o de kera le roi du Mali le lion du Mali Abdoulaye Diop nga chenkona kumana kwa abe comme ne di soli ka di mino baratoma na Abdoulaye Diop kumana fi sombe sumaya akan kadi a voix kayi a yechogo kayi e wa jamanjam bele dafale Abdoulaye Diop waraba façon dénouement a etani bara ede en tant qu'abe peuple ka côté la foi tisa oula en tant qu'abe ka façon insege a dambe kono wallahi ala ba don awye Mali don ba don awye e wa Mali don be sa awko ninde nyini na fo ma nyini de nga wari bi bolo aka kechogo la ni ta baram na o baraka kechogo la bana ninde bo ni Mali don che fo ma nyini awfe u ka sra ka cha ka te man beka obe si so nyuma unkono mobile nyuma mbu bolo ya famia bala ku bla condition totale kono mais jamana kono dombe lafiya chugum na yo bara de ke o de be awnanga nyamo che ni mo barake ambi kuna kala bla kenama pa parate boala il faut to be fuya e ba to be fuya ya kakabla to be fuya bonya te chi bonya ya famia bala ke waledi bonya te sije bonya ke waledi anie ke wale nyuma ke ambi tanu ya war kote sanu kote fuy en façon be basi ki chugum la ambo kele de la ya Diop ki fo ki wali nyumando muso nyumande hora muso nyalende nko asimna ka ekipu be kain ya famia bala ni horon dendo na koko la be nyade muso nyumande na do na koko la be nya muso muyunende na do na koko la be nya anana donc ka presidenta ya famia bala mo fen tuni jugu sago yekunu u nana do asimika fanga la bekara horon ya bekara mo baye abebe ka barake chiaka Mkoso a asimi yɛrɛ de ka ɲi n'a tun ma ɲi a nɔfɛmɔgɔw bɛ kɛ mɔgɔ lankolonw ye ko kami bɛ ya faamuya b'a la ka ɲɛmɔgɔ tɔn de lajɛ Abdoulaye Wade tun bɛ Abdoulaye Diop tun bɛ k'a ka fanga kɔnɔ aw y'a ka bi lamɛn mɔgɔ da kɔnɔ wa ɲɛmɔgɔ de tun ma ɲi ni ɲɛmɔgɔ ɲɛna ya faamuya b'a la kɔmɔgɔw bɛ ɲa ni dugu ɲɛna dugudenw bɛ ɲa ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna jamanadenw bɛ ɲa mais ni ɲɛmɔgɔ tiɲɛna jamana bɛ tiɲɛ ni dugu tiɲɛna dugutigi tiɲɛna dugu bɛ tiɲɛ Assimi Goïta mienga ça veut que mienga de halala an b'i kɔ i ye fɛn yira anw na mɔgɔ ma yira anw na i ye fɛn kɛ anw ye mɔgɔ ma kɛ anw ye Zeska mete k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw yanni n ka taa ɲɛfɛ yanni n ka don n sigikun kɔnɔ n sigikun ye de Abdoulaye Diop ye baara ɲuman min kɛ k'o lakali ya faamuya b'a la waraba fana kumana kunu n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga ye le ministre le plus aimé du monde ministre min fɛlen don ka tɛmɛ ministre bɛɛ kan Irisiw fana ka ambassadeur kumana ONU na an b'an da don o fana la Mali bɛ ka avancer a ka bon hakili ma wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ juguw kɔni bɛ bɔ fara la dɔrɔn olu c'est comme mɔgɔ maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ tellement que u ŋaniya ka jugu ka ɲɛsin faso in ma ne yɛrɛ t'a dɔn Mali ye fɛn fɛn k'o la e ba ka lakana bɛ ka sabati i ba ka hɛrɛ bɛ ka ɲini i fa ka hɛrɛ bɛ ka ɲini i dɔgɔninw ka hɛrɛ bɛ ka ɲini ko e ma 200 sɔrɔ ko k'o bila pɔsi kɔnɔ e bɛ juguya ta ka ɲɛsin faso ma ala b'i lajigi de ala b'i nagasi de ala b'i ta tiɲɛ de ala b'i halaki de ala b'i kɔ jeni k'i ɲɛ jeni e tɛ don da la wa e tɛna ku i fadenw na juguya dabila i ka kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw fɛ juguya dabila i ka tugu hɔrɔnw kɔ juguya dabila i ka tiɲɛ defan ne balimaw yan'an ka taa ɲɛfɛ Abdoulaye Diop an bɛ n'o tanu i y'a faamuya b'a la Sogɛl Kokala Mayiga an bɛ n'o tanu ka baara ɲuman minnu kɛra k'an da don o la mais yan'an ka don an sigikun kɔnɔ hasidi cɛkɔrɔ dɔ bɛ Mali kɔnɔ yen nɔ a sigilen bɛ i y'a faamuya b'a la arajo so dɔ la ni o arajo so tɔgɔ de ye ko arajo Kiledu Kasim Tarawele gɔnjigiba ka bila place la ka fila di ale ma n tɛ mɛn ale kan k'a ŋaniya yira mɔgɔw la dɔrɔn n sigikun t'ale ye dɛ mais n bɛ fatiya daminɛ n'ale ye i y'a faamuya b'a la
Mbe Adam Nela, l'inscription job pour paragnement, mais Kassoum Traoré, maintenant à son colon for aouye, à 10 millions de bi, sogel koro, sogel monde kala. Kassim Tapo, et ne dunko Kassoum Tapo, tiens, tu vois, nous fera de Kassoum Begoya. Kassoum Traoré, sogel monde kala. Kassoum Traoré kala la nine mouye. Kassoum Traoré be jonga barala, mou hasidia de be Kassoum Traoré kono kanyesi sogelema. Maintenant, ou de barachi kati auma. Nte kuma ale kanit le flala parce que na fata ale la. Manipulateur do. Ya famia bala golone do komi fenwara quoi. Mais ala ka hine au bela ka udara sumaya. Hada made ni kuma na ingania ye miye mogo ba famia. Hada made ni kuma na jogo ye miye mogo ba famia. Hada made yere ye chogo abe fenyira mogo la. Ne balmo. Kassim Tapo mena kuma kan kala pour que mogo kanata foko anta bese bema ambe bibe ka ambe bla bela. Mena kuma kan kala o yere bena yira ka fo kuma min bɔra da kɔnɔ ko fili kuma do kuma min bɔra da kɔnɔ juguya kuma do kuma min bɔra da kɔnɔ maa ɲɛnama si tɛ sigi ka nin kuma sugu fɔ e bɛ bo fara la su ni tile i ka radio so la n'an ka minisiri kunturu kuma na o bɛ digi e la a bɛ digi la mun na minisiri bɛ kuma de i y'a faamuya b'a la ka jamana taabolo ɲuman k'o yira malidenw na jamana kɔnɔdenw ka bɔ mali jɔli kalama mali bɛ baara min na k'o fɔ maliyɛnw ye o digikun e la ça j'arrive pas à comprendre a ye Kassoum Tapo lamɛn. PAG n'a fɔ ma ko siɲɛ ɲɛgo an bɛ maaw da la ka taa gouvernement bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabini sɔgɔma fo la k'a ta k'a di CEDEAO maaw ma nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye Abu yanni tubabukalo kura tile 3 cɛ Mali ka a yira k'a fɔ ko in b'a sɛbɛ la révisionnel d'ici n y'a mɛn k'a fɔ o fana ɲɔgɔnyew bolodalen don min ye parti politique olu ni ministre d'administration territoriale fana kan ka ɲɔgɔn ye minnu kɛ Abu nin bɛɛ lajɛlen bolodalen don yanni kalo tile 3 cɛ tubabukalo kura tile 3 n'o ye le 3 juillet o k'a sɔrɔ Mali bɛ wuli ka jɔ la nka an b'a fɔ premier ministre k'ale ka kuma nɔgɔya hali bi kunu CICB kɔnɔ k'a daminɛ 8h fo 14h ministre bɛɛ tun bɛ yen ko premier ministre ka interview. n b'a jɔ yan n tɛ dɔ fara kan a bɛ nin kɛ kun dɔn wa premier ministre ka kuma jɔ yan a b'o kɛ kun dɔn wa hasidiya don ni premier ministre bɛ ka kuma dɔ bɛ fara danaya kan ni premier ministre bɛ ka kuma dɔ bɛ fara kanu kan ni premier ministre bɛ ka kuma dɔ bɛ fara a ka jama kan a kanu bɛ don mɔgɔ dusukun na parce que ni premier ministre kumana dɔrɔn mɔgɔ bɛ lafiya n'a kumana dɔrɔn maliyɛndenw bɛ i y'a faamuya b'a la u bɛ faamuyali sɔrɔ en tant que ministre bɛ ka kuma malidenw bɛ k'a fɛ ka taa a ka popularité bɛ bonya mais n'a y'a makun a ka popularité o bɛ jigin Kassoum Traoré ka nin kuma kun ye mun ye ministre kana kuma n'a tɛ ka kuma a tɛ ye wa mɔgɔw b'a bila ni o kɛra ni Sogɛli fanga dɔgɔyara a ka Kassoum Traoré bɛ ka cɛ min dɛmɛ Modibo Sidibe in o n'a fanga sɔrɔ kɛlɛ kun bɛ filɛ nin a bɛ ka Modibo Sidibe de défend en tant que Sogɛli bɛ ka kuma a bɛ fanga sɔrɔ ni Sogɛli dun ye fanga sɔrɔ n'a farala mɔgɔ kan o tigi bɛ passer ni Sogɛli farala cɛ o cɛ kan o tigi bɛ passer en tant que a bɛ ka kuma a bɛ ka faso kunna wolo a bɛ ka malidenw kunnafoni malidenw bɛ k'a fɛ de ka taa mais n'a ye kuma jɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ a bɛ ko mɔgɔ caman bɛ baara la mais mɔgɔ tɛ k'u tɔgɔ fɔ mais u bɛ ka baara kɛ bi a ka bon hali ni Sogɛli ta ye imagine Modibo Kɔnɛ bɛ baara la bi a ka bon hali ni Asimi ta ye mais mɔgɔ t'a tɔgɔ fɔ mais mɔgɔ min bɛ kuma la mɔgɔw ɲɛ b'o de la en tant que mɔgɔw ɲɛ b'o la dɔ bɛ fara kanu kan dɔ bɛ fara danaya kan wa mɔgɔw bɛ tugu a kɔ mais n'a y'a makun a ka dɔ bɔ kuma la a tɛ ye wa dɔ bɛ bɔ a fanga la ni dɔ bɔra a fanga la ale bɛ fɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ o ka kɛ président ye o tigi bɛ fanga sɔrɔ Kassoum Tapo ka kɛlɛ kun bɛ filɛ nin i bɛ taa ka depuis Kassoum Tapo ye kuma daminɛ radio la don min na ka na bila bi la i bɛ taa ka émission bɛɛ lamɛn a ye politicien bɛɛ ta a ye dɔ fɔ politicien bɛɛ ma fo Modibo Sidibe a Modibo Sidibe dɛmɛtɔ don mais fo k'a ka Sogɛli de lagosi o k'a daminɛ Modibo Sidibe bɛ san sɔrɔ cogo min na i y'a faamuya b'a la o de kɛlɛ filɛ nin ye Sogɛli k'a daminɛ n'a y'a daminɛ a ka popularité bɛ jigin mais en tant que a bɛ kuma la a ka popularité bɛ monter n'o kɛra Modibo Sidibe tɛ passer Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko i y'a faamuya b'a la Sogɛli ni Modibo Sidibe ninnu k'o tɛ ɲɔgɔn bolo tuguni ni Sogɛli bɛ kuma la a bɛ fanga de sɔrɔ ni Sogɛli bɛ kuma la mɔgɔw bɛ k'a fɛ mɔgɔw mana kɛ Sogɛli fɛ hali ni Sogɛli ma kɛ candidat ye
mais n'a taara fara cɛ o cɛ kan ça veut dire que e bɛ kɛ président ye a pour que k'o jolo kari k'o mangoya premier ministre ka kuma ka ca dɛ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ jamana bɛ ta n ka cɛ diɲɛ jamana tɛ yen ministre tɛ kuma yɔrɔ min na su ni tile an ka ministre yɛrɛ tɛ kuma o ministre bɛ se ka tile fila kɛ a tɛ kuma a bɛ se ka kalo kelen kɛ a tɛ kuma ni ministre kan ka kuma don o don de ministre kan ka kuma heure o heure hasiriya kun bɛ filɛ nin Modibo Sidibe dɛmɛtɔ don en tant que Sogɛli bɛ ka kuma Modibo Sidibe tɛ fanga sɔrɔ a tɛ kɛ président ye parce que Sogɛli faratɔ tɛ Modibo Sidibe kan Sogɛli faratɔ tɛ Modibo Sidibe kan o de juguya bɛ Kasimu Tarawele kɔnɔ ka ɲɛsin Sogɛli ma a k'a daminɛ n'a y'a makɔ a tɛ ka kuma maliyɛnw bɛ ɲinɛ ko Sogɛli tɛ kuma na sa i b'a sɔrɔ a jaabi quoi fɛn b'a ni Asimi cɛ a tɛ baara la pour que k'a kɛ bobo ye quoi kɛlɛ kun bɛɛ de filɛ nin ye Modibo Sidibe de dɛmɛtɔ don a ka candidat ye Modibo Sidibe de ye en tant que Sogɛli bɛ ka fanga sɔrɔ Modibo Sidibe a tɛ ci ka ci en tant que Sogɛli bɛ ka kuma ko bɛ diya mɔgɔw ye i y'a faamuya b'a la i y'a faamuya b'a la Modibo Sidibe tɛ don da la e b'a ye ka dɔ fɔ Modibo Sidibe ma a bɛ bɛɛ gosi yan a ta bɛ se bɛɛ ma e bɛ Modibo Sidibe tɔgɔ mɛn a da kɔnɔ hali filɛ arajo so min na o tigi ka kɛ i y'a faamuya b'a la commerçant bɛɛ lajɛlen ka patron ye n'o ye Mamadou Sɛnsɛn Kulibali ye Mamadou Sɛnsɛn Kulibali kɛra patron ye san jumɛn ATT fanga tɛ yan jɔn de tun ye ATT ka ministre ye Modibo Sidibe tɛ yan Modibo Sidibe de ye Mamadou Sɛnsɛn Kulibali dɛmɛ a ka kɛ patron na ɲɛmɔgɔ ye wa Kasimu Tapo bɛ sa jɔnya la Sogɛli ka mangoya ka nɛgɛ bɔ mɔgɔ la a ka kuma ka ca dɛ ji tɛ mɔgɔw bolo dɛ layidu min taara segukaw ye dɛ wari ma di dɛ kɔmantakisi mɔgɔw dɛ petiti patata dɛ e bɛ tile kuma na e bɛ ka kuma mun de kosɔn la question est là Sogɛli bɛ ka kuma a ka kuma kun ye mun de ye ka jamana bɔ nɔgɔ la ka jamana kɔnɔdenw bɔ dibi la fɛn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ k'a yira jamana kɔnɔdenw na mais k'o de kana kuma a kana kumaw kun ye mun de ye Sogɛli ka jigi ni Sogɛli jiginna Modibo Sidibe n'a yɛlɛ Modibo Sidibe sansi perdi n bɛna f'u ye sisan Modibo Sidibe tun kan ka kɛ président ye waati min na o tɛmɛna Modibo Sidibe tɛ kɛ papaga ye Mali kɔnɔ ne de y'a f'u ye i da i ka sunɔgɔ Asimi t'a bilatɔ la tɛ anw tɛna da politicien na tuguni k'an ka fanga d'a ma o banna pewu min kɛra Sanogo la o kɛra anw ɲɛna yan min kɛra Sanogo la o kɛra anw ɲɛna yan anw bɛ fanga bila i y'a faamuya b'a la ka di politiciens ma ka tila k'an minɛ k'an don kaso la ka tila k'an faga ka pose o banna Asimi b'a bila Kamara b'a ta ni Kamara t'a fɛ a b'a di ne ma o de stratégie bɛ sen na mais k'a bila ko politicien mais tu es malade ou quoi politicien tɛ Mali mara tuguni o banna Modibo Sidibe a ka sansi perdu depuis le temps de ATT i y'a faamuya b'a la a ye sansi perdu depuis o yɔrɔ la ni coup d'état tun ma kɛ ATT la ATT tagatɔ la tun b'a di Modibo Sidibe ma maliyɛn den bɛɛ tun sigilen bɛ nin de ye ATT tun b'a bila dɔn Modibo tun b'a ta mais coup d'état kɛra ATT la ATT bɔra Kogo fɛ ka taa Sénégali donc o kɛra Modibo Sidibe sansi perdu jama t'a kɔ bi wa kunna tun bɛ cogo min na ni bi kelen tɛ bɛɛ tigɛra politiciens na a Kasimu Tapo dɛmɛ cogo tɛ Modibo Sidibe la a tɛna kɛ président ye Mali kɔnɔ tuguni a sɛbɛn i k'a bila ye Ras Balayira di l'homme tranquille depuis Paris a tɛna kɛ président ye Mali kɔnɔ n t'a fɔ k'a tɛ kɛ ministre ye dɛ mais président kɔni Mali kɔnɔ o tɛ kɛ tuguni c'est fini politicien foyi tɛ kɛ anw ka président ye tuguni sɔrɔdasiw de bɛ to fanga la olu de bɛ se ka Mali jɔ faso kanu bɔ olu de la olu de ka wari tɛ i y'a faamuya b'a la banque mondiale kɔnɔ olu de ka sow tɛ Faransi olu de denw tɛ kalan na Faransi olu de bɛ furakɛ Mali dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ olu de bɛ to an kun na fo ka dugukolo meleke nka an bɛ sɔrɔdasiw minnu bɛ bi dɛ sɔrɔdasiw minnu tun bɛ ka tile la n'o ye sow jɔ yan mais Asimi n'a ka mɔgɔw Kamara Sadio Kamara ninnu dutɔ olu bolo yan olu ka wari tɛ banque mondiale la olu ma deli ka sonyɛni kɛ olu ma deli ka bin mɔgɔw kan i ma u bɛ ka baara kɛ u wasalen yan wa n'o tun ye kojugu kɛ Faransi tun bɛ bɔ n'a ye k'u lebu mais o ma tiɲɛni kɛ Kasimu Tapo ka kɛlɛ kun bɛɛ filɛ a bɛ ka Modibo Sidibe de dɛmɛ o de la a bɛ to ka dimi Sogɛli kɔrɔ a bɛ to ka Sogɛli lagosi a bɛ Modibo Sidibe de ka baara la a bɛ bɛɛ kɛlɛ fo Modibo Sidibe a bɛ bɛɛ kɛlɛ fo Mamadou Sɛnsɛn Kulibali Ras Balayira di l'homme tranquille depuis Paris analyse totale ye wa a tɛ wulibali don
Sogɛli kɛlɛkun filɛ a minisiri ka kuma ka ca dɛ a bɛ bɛɛ wele dɛ a bɛ tile kuma la dɛ kuma bila dɛ minɔgɔ bɛ mɔgɔw la ala ni minisiri ma kuma jamana kɔnɔdenw bɛ bɔ fili la cogo jumɛn ni minisiri ma kuma jamana kɔnɔdenw b'a ka bilan dɔn cogo jumɛn président minisiriw tɛmɛna y'a ko k'u tɛ kuma minisiri nana fana a bɛ kuma bamanankan de la tondunkan pour que bɛɛ ka bɔ dibi la k'o fana ka kuma jɔ dɔw wɛrɛ tɛ hasidenya don mais an bɛ dugawu kɛ gɔnjigiba in ye a sigilen bɛ arajo so la i b'a lakali ko saribɔn bɔra sigilen mikoro kunna ye a sigilen bɛ arajo so la i b'a lakali ko saribɔn bɔra sigilen bɛ mikoro kunna ye ala ka hinɛ la k'i dara sumaya Modibo Sidibe tɛna kɛ président ye la wa dɛmɛ cogo t'a la Sogɛli ala de y'a layɛlɛ ala de y'a bonya ala de y'a kɛ Mali minisiri ye bi wa maliyɛnden bɛɛ b'a kɔ ka da mun ka baara ɲuman i y'a faamu Kasum Tapo a y'i donni jigi i ka Sogɛli bonya i y'a faamuya bala sira fila tagamabaga i woro bɛ fara i k'i ɲɛsin yɔrɔ kelen ma sɔrɔdasiw b'i dan k'olu tan i b'i dan ka minisiri tan i b'i dan ka bɛɛ tan Modibo Sidibe tɛ tan dɔ tɛ fɔ Mamadu Sɛnsɛn Kulibali ça veut dire que an ye bɛɛ faamuya an ye bɛɛ dɔn Maliko in na min ye hɔrɔn ye o dɔnnen don min ye hɔrɔnkolon ye o dɔnnen don min ye taɲina o dɔnnen don min ye mɔgɔlankolon ye an y'a bɛɛ dɔn an bɛ ala fo k'ala barikada Asimi fanga la an ye bɛɛ dɔn Modibo Sidibe tɛ passé dɛ hali ni Sogɛli ye kuma bila a tɛ passé Sogɛli lagosi dɔrɔn Modibo Sidibe ka san sɔrɔ en tant que Sogɛli bɛ ka kuma Mali kɔnɔ Modibo Sidibe ale bɛ jigi de Sogɛli bɛ yɛlɛ parce que en tant que mɔgɔ bɛ ka kɛ Sogɛli fɛ Sogɛli tɛna fara Modibo Sidibe kan fo ka diɲɛ wuli élection min natɔla filɛ nin ye en tant que Sogɛli bɛ ka kuma ça veut dire que a ko bɛ diya mɔgɔw ye de mɔgɔw bɛ k'a fɛ ka taa de wa mɔgɔw bɛ ça veut dire que mɔgɔw bɛ tiɲɛ ye ka taa ani mɔgɔw kɛra Sogɛli fɛ élection mana se Sogɛli faratɔla tɛ Modibo Sidibe kan Sogɛli bɛ taa fara Asimi de kan walima a bɛ taa fara mɔgɔ wɛrɛ kan n'o kɛra Modibo Sidibe tɛ passé o de la a bɛ to ka bin Sogɛli kan i da minɛ dɛ i y'an sɛgɛn ni kuma ye dɛ ka kuma ka ca dɛ discours baw de a donna ta a bɔra ta ne balimaw analyse bɛɛ filɛ nin dɛ Kasum Tarawele ka kɛlɛ kunbɛn de filɛ nin a tɛ ka Sogɛli juguya dɔwɛrɛ la dɛ a bɛ ka Sogɛli kɛlɛ de pour que Modibo Sidibe ka passé a bɛ ka Sogɛli lagosi de pour que maliyɛndenw ka tigɛ a la dɔ ka bɔ Sogɛli fanga la Modibo Sidibe ka san sɔrɔ parce que ka Sogɛli to Mali kunna bi a mana fara cɛ o cɛ kan e bɛ kɛ président ye il est lourd a ka girin bi a ka bɔ hakili ma o de la a bɛ lagosi a ye layidu ta comment taxi dɛ wari ma sara dɛ hali sɔrɔ Sogɛli bɔra k'a fɔ ko bali t'olu ka kan na ko bali bɛ i y'a faamuya b'a la justice ni comment taxi mɔgɔ yɛrɛ taara avocat minnu ta ko wari tilankɛ bɛɛ ka di olu ma kiri b'o yɔrɔ de la a fɔra de ko wari tɛ di jujuw ma wari tɛ di avocat ma mɔgɔ minnu sɛgɛnna olu ka hakɛ de bɛ ta ka d'u ma direct juru yɛlɛnna comment taxi la comment taxi mɔgɔw ye baara kɛ Sogɛli de tile la comment taxi mɔgɔ ninnu jɔn y'u ka baara tiɲɛ président kolonw tɛ yan ninnu nana Faransi tɛ k'an dɛmɛ Banque mondiale tɛ k'an dɛmɛ foyi tɛ k'an dɛmɛ an ka impôt min bɛ ka sɔrɔ o de bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ bi ni wari tɛ u b'u sogo tigɛ ka d'u ma wa walima bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ tile kelen ya dɔw wɛrɛ tɛ juguya don Kasum Tapo Kasum Tarawele o ye n t'a dɔn mun yɛrɛ de n da nɔrɔ Kasum Tapo yɛrɛ la quoi Kasum Tarawele o ye ka yɔrɔ ye e ka Sogɛli lagosi tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Modibo Sidibe de dɛmɛtɔ don Modibo Sidibe de yɛlɛtɔ don ça veut dire que ka Sogɛli lagosi pour que Sogɛli mɔgɔw ka ban Sogɛli la ni mɔgɔw banna Sogɛli la i y'a faamuya b'a la Sogɛli tɛna fanga sɔrɔ i y'a faamuya b'a la Sogɛli bɛna jigin de en tant que fanga bɛ Sogɛli la Modibo Sidibe tɛ passé parce que bɛɛ bɛ Sogɛli ni Modibo Sidibe cɛla dɔn bi bɛɛ b'u cɛla dɔn bi madame Si Kadiadi So o de ni Modibo Sidibe bɛ ɲɔgɔn bolo Kasum tɛ dɔ fɔ olu si ma dɔ bɛ fɔ Sogɛli de ma mun kosɔn n'a ye fanga sɔrɔ a mana taa fara cɛ o cɛ kan e bɛ kɛ président ye ni Sogɛli ye fanga sɔrɔ a mana taa fara cɛ o cɛ kan e bɛ kɛ président pour que a kana fanga sɔrɔ pour que k'a nɛgɛ bɔ mɔgɔw la o de la a bɛ to k'i dɛmɛ minisiri ka kuma ka ca dɛ minisiri bɛɛ bɛ kuma diɲɛ kɔnɔ Faransi minisiri y'a sɔrɔ a kuma na Faransi minisiri y'a sɔgɔmada in na a bɛ kuma Faransi minisiri fo ka taa bɔ fanga la don o don a bɛ kuma a bɛ ka kuma a tɛ ka kuma jugu fɔ jamana kunkanko kuma a b'o k'o de fɔ jamanadenw bɛ lafiya cogo min na a b'o k'o de fɔ e dimi kun
e ka ni nyango ba nyango nunu lajɛ n'an kumana o la k'an ta bɛ se bɛɛ ma n'an kumana o la ko bɛ bɛɛ dɔgɔya ne kunkolo bɛ baara kɛ e kan ka t'i sigi bi ko minisiri ka dɔ bɔ kuma la ni hasidiya tɛ ni mɔgɔ dɔw dɛmɛtɔ tɛ ni mɔgɔ dɔw dɛmɛtɔla tɛ e kan ka t'i sigi bi e yɛrɛ bɛ kuma la su ni tile i ta bɛ se bɛɛ ma i ye nkalon da Kadiatu Fofana la yan o y'i wele fanga la i bolila ka t'o deli su fɛ o y'i bila hali bi bɛ panpan na komi tinɛni ni Sogɛli y'i minɛ ka cɛ i bɛ taa kaso la de i dun bɛ siran kaso ɲɛ i bɛ siran kaso ɲɛ i ye nkalon da Kadiatu Fofana la en tant que journaliste information tɛ ɲini à la source o bɛ t'u sigi dɔrɔn kuma bɛ b'u da kɔnɔ a bɛɛ nkalonfin i ye nkalon da Kadiatu Fofana la a video bɛɛ a dalu bɛɛ lajɛlen bɛ o ko k'a b'i minɛ k'i don kaso la i ye kasi sugu bɛɛ kɛ yan an yɛrɛ de Kadiatu Fofana wele a k'a ka yafa i ma an de Kadiatu Fofana wele k'a k'i to a kan'i don kaso la i bɔra o la hali bi i bɛ panpan na komi tinɛni ni Sogɛli y'i ta i bosie ma i bɛ taa kaso la de i kuma fɔ cogo don Modibo Sidibe tɛ se ka dɛmɛ a tɛna kɛ président Mali kɔnɔ fa tɛ anw na danga tɛ anw kɔ an ka sɔrɔdasiw ka fanga bila k'u bɛ taa di politicien ma politicien ye min kɛ anw na kunun a bɛɛ kɛra an ɲɛna ka Mali ci bogo politicien du joli b'u bolo faransi yan u den joli bɛ kalan na yan miliyari joli b'u bolo banque la n kan tɛ Modibo Sidibe ma de mais politicien mun ye faso nafolo suɲɛ u ka wari bɛ min yan Mali tɛ d'olu ma tuguni Mali bɛ to sɔrɔdasiw de bolo o stratégie de b'an bolo Asimi bɛna bila ni Asimi ka fɛn banna dɔrɔn a b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ labɛnnen bɛ an bolo o tigi b'a ta n'o tigi y'a ta Asimi bɛ t'i labɛn ka na ni Asimi t'i labɛn ka na o b'a sɔrɔ jama bɛ Sogɛli kɔ fanga bɛ Sogɛli la a b'a ka voix fara Asimi ta kan ne yɛrɛ bɛ n ta fara Asimi ta kan Asimi bɛ jamana mara ka taa komi Poutine bɛ cogo min na san 30 faut que malidenw bɛɛ ka lafiya maliden tɛ taa tunga la tuguni i y'a faamuya b'a la Mali kɔnɔ i muso mana jigin dɔrɔn a den b'a ka sara ta fo ka taa dugukolo meleke Mali bɛna diya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ni Asimi kɛra président ye kalafili nata la an bɛ k'o baara de kɛ mais k'a fɔ ko anw k'a bila ko politicien dɛ i ɲɛ tɛ depuis Asimi y'a fɔ ko san 2 i ɲɛ tɛ Kasumu Tapo la Kasumu Tapo bɛ arajo bɛɛ sanfɛ bi a bɛ panpan na e ni fa ni ba cɛ Kasumu Tapo e ka mɔgɔ bɛ kɛ président Mali kɔnɔ e kanubaga bɛ kɛ président Mali kɔnɔ Kasumu Tapo a sigilen bɛ n'a kunsigi jɛman ɲɛ i y'a faamuya b'a la nin petit ta in depuis Asimi date di dɔrɔn a bɛ panpan na n'a tɛ renouveau la a bɛ yan fɛ aw si tɛ kɛ papa ye Mali kɔnɔ tuguni nin y'a bannen ye foyi sɔrɔdasiw b'a labɛn de Sadio bɛ yen hɔrɔn don i y'a faamuya b'a la Modibo Kɔnɛ bɛ yen nɔ hɔrɔn don colonel Njaw bɛ yen hɔrɔn don i y'a faamuya b'a la Wage bɛ yen hɔrɔn don ni ninnu si t'a fɛ ne yɛrɛ bɛ yan n'i ye nin fɔ ko ne ma kalan n'i ye mɔgɔ ci k'a ka taa ɲɔgɔmɛ san n'a taara sɛ san ŋana t'o dɔn wa n'i ye mɔgɔ ci i y'a faamuya b'a la k'a ka taa ji ɲuman soli ka na n'a taara wuluwulu ji soli ka na i t'o dɔn wa n'i ye nin fɔ k'a ma kalan ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya aya c'est à dire que hɔrɔnya de ye fɛn bɛɛ ye ni mɔgɔ kɛra hɔrɔn ye i bɛ se k'i ka du jɔ ni mɔgɔ kɛra hɔrɔn ye i bɛ se k'i ka dugu jɔ ni mɔgɔ kɛra hɔrɔn ye i bɛ se k'i ka jamana jɔ ni mɔgɔ kɛra hɔrɔn ye i bɛ kɛ silamɛ i bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye mais n'i kɛra hɔrɔn ye mɔgɔ minnu tun b'an kunna diplôme joli tun b'u bolo mɔgɔ minnu tun b'an kunna faso ka wari don la u kana kalan yan u ye mun kɛ papaga hɔrɔnya de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ n'i kɛra hɔrɔn ye ala b'i dɛmɛ i tɛ dɛsɛ foyi la mais n'i kɛra hɔrɔn kolo i bɛ lebu i ta bɛ kɛ malo bobaraba ye Kasumu Tarawele ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya e ka kɛlɛ kunbɛn de ye nin ye Sogɛli ka dɔ bɔ kuma na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ni Sogɛli kumana maliyɛndenw bɛ sɔn n'a kumana a bɛ fanga sɔrɔ n'a kumana kanubagaw bɛ caya ni Sogɛli kanubagaw cayara ni élection sera a tɛna taa fara Modibo Sidibe kan a bɛ taa fara mɔgɔ de kan mɔgɔ minnu ka d'a ye n'o kɛra Modibo Sidibe bɛ perdre o de la Kasumu Tarawele tɛ fɛ Sogɛli ka kuma Mali kɔnɔ Sogɛli ka makɔ a kana discours kala a kana maliyɛndenw labɔ fili kɔnɔ a kana foyi yira maliyɛndenw na n'o kɛra mɔgɔw bɛ ɲina Sogɛli kɔ Sogɛli fanga bɛ dɔgɔya ni Sogɛli fanga dɔgɔyara sisan ni Modibo Sidibe y'a kun labɔ sisan a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ fanga sɔrɔ mais en tant que Sogɛli de bɛ ka fanga sɔrɔ i y'a faamuya b'a la Modibo Sidibe tɛ passer parce que élection mana se Sogɛli tɛna taa fara Modibo Sidibe kan fo ka diɲɛ wuli Sogɛli kɛlɛkun bɛɛ filɛ nin ye Kasumu Tarawele bolo k'a ka kɛlɛ dabila sinon a bɛ dɔ fɔ bɛɛ ma yan e b'a ye ka dɔ fɔ Modibo Sidibe ma
i bɛ taa ka kuma lajɛ depuis a ye kuma daminɛ radio so la fo bi vidéo tɛ yen n'a delila ka dɔ fɔ Modibo Sidibé ma a b'a tanu dɔrɔn de a b'a tanu dɔrɔn de sinon a ye dɔ fɔ bɛɛ ma hali Amadu Koyita minnu filɛ nin place ɲɛnama t'u bolo a t'a bɛ se bɛɛ ma Mali ko in filɛ nin de Mali ko tɛ mɔgɔ ko de bɛ yen nɔ hɔrɔnya tɛ yen danbe tɛ yen foyi foyi tɛ yen n'an ye nin fɔ k'an t'a bɛ se bɛɛ ma ni bi ça veut dire que i ka nin vidéo ni nin bɔra a la ni n ye Sogɛli tɔgɔ min da kɔnɔ tuguni n bɛ sanpɛrɛn jigi kan ni ka nin vidéo bɔra a la ni n y'a mɛn i da kɔnɔ tuguni ko i y'a faamuya b'a la ko Sogɛli ka dɔ bɔ kuma la an bɛ na ni photo ye yan de i photo an bɛ na n'a ye an bɛ na n'i ka du kuma ye yan ni nin bɔra a la n'an ye mankan mɛn an bɛ na n'i ye yan de an bɛ duloki b'o la ka kulusi b'o la i y'a faamuya b'a la k'i dulon sugu b'a la ye ni nin bɔra a la n'an y'a mɛn i da kɔnɔ ko Sogɛli k'a makun an b'i frappé dɛ tu place la n'i bɛ faso dɛmɛ a dɛmɛ n'i t'a dɛmɛ a to yen n'i bɛ nin fanga in dɛmɛ a dɛmɛ n'i t'a dɛmɛ a to yen mɛ ka to k'i dɛn ka mɔgɔ gosi ka to ka yɛlɛma komi ŋɔmi ta fan t'i la i tɛ hɔrɔn ye danbe t'i la o tɛ pase anw tile la dɛ i bɛ taa côté kelen de la yɔrɔ min ka di ta ye o y'i ka dɔrɔn ye mɛ k'a kɛ komi i bɛ sɔrɔdasiw fɛ ka sɔrɔ o t'u fɛ k'a kɛ komi i bɛ nin fanga fɛ ka sɔrɔ o t'u fɛ k'i yɛrɛ kɛ nin fanga in dɛmɛbaga ye ka sɔrɔ e tɛ pan baga ye a tɛ pase dɛ a ɲɛ b'i bolo ja la i ŋaniya ye min ye o dɔnnen don n bɛ tɛmɛ e la nafa t'e la ne balimaw an ka Diop lamɛn faso den ɲuman faso kunnawoloden Abdoulaye Diop mɔgɔ ɲɛnama a ye Diop lamɛn. Connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner. Mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le 2/3 de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain. Donc, il n'y a pas de kumakan ni y'a kɛ bafulu la a kumakan ye ça veut dire que cɛ yɛrɛ kumakan ye ça veut dire que a kumakan yɛrɛ ye bafulu de ye quoi cɛ bɛ se kuma la kan ka di a cɛ ka ɲɛ a ka jan a ka bon hɔrɔn don danbe b'a la a b'a faso fɛ i mana bila baara fɛn fɛn na a b'a k'a kɛ cogo la kuma sera a ma ONU kɔnɔ a ko k'a bɛ ONU présidente fo k'a ni cɛ i ye kuma di yan a ko kɛlɛ min b'an bolo Mali kɔnɔ a ko Faransi de nɔ don biɲɛkala ɲinina ko sen dalen bɛ biɲɛkala kan k'o bɛ ye yan ko Faransi de ye Libi ci Libi cilen o taara ça veut dire que Libi cilen taara wolo Afiriki bɛɛ cili la a ko foyi ma Malidenw tɔɔrɔ ko Faransi a ka sɔrɔdasi bɛɛ cɛ ko ka taa Mali kɔnɔ ye san 10 don o don kunu ka fisa ni bi ye k'o yɛrɛ de ye Malidenw tɔɔrɔ a ko bi ko an ka armée bɛ ka monter en puissance ko fana tɛ ka bɛn Faransi ma ne balimaw mɔgɔ bɛ Mali kunna bi dɛ kunu nin si tun tɛ se ka fɔ kunu an ka ministre tun tɛ se ka kuma nin cogo la kunu an faso tun t'an ta ye Abdoulaye Diop taara sigi ɲagoɲɛ tɔɔrɔ min bɛ Mali ka cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ Faransi de nɔ don pour que kuma kana taa munumunu kuma kana caya tɔɔrɔ min bɛ Mali kan bi Faransi de nɔ don cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ Faransi de nɔ don kojugu fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ Faransi de nɔ don Abdoulaye Diop ye nin de fɔ kunu ko i m'a ye k'u ka sɔrɔdasi bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ mɛ ko foyi ma bɔ kɛlɛ la ko b'a yira ko biɲɛkala ɲinina sen dalen bɛ biɲɛkala kan k'o tɛ ye tɔɔrɔ min b'an ka ninnu de nɔ don olu de ye tɔɔrɔ lase an ma an bɛ fɛ u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a taara nin de fɔ ye dɛ depuis a ma taa ne ma fɔ aw ye n ko an kunkolo ça veut dire que an ni mɔgɔbaw de bɛ kuma ne ma fɔ aw ye n ko Diop tagatɔla don ONU na a bɛ taa mun de fɔ yen nɔ MINUSMA y'a faamuya b'a la an jugu ye mɔgɔ olu ka bɔ yen i y'a faamuya b'a la an ni mɔgɔ minnu bɛ bɛnna olu ka MINUSMA bɛ se ka to yen ne m'a fɔ aw ye n ko tagatɔ Diop tagatɔ tɛ ko MINUSMA ka bɔ Mali la pewu pewu
ne m'a fo nga vidéo temene na yana kata mro tunko ko na tara do ko contrat mani comment ça s'appelle ministre choko ka bla ne m'a fo ayan ko na tara abeta fo de ministre mro nous sona ka marfata ya famia bala ka jadisu kele nous sona ka to maliko ni maliko kwa ita ya fo betai ni maliko ayi to anko fa ayi to anko fa ne m'a fo ko de ta foye o de mata foye na nyo kuma fen fo ala ta de parce que on be sra ala nyambe ala do kuna foni nyuma mbo soro ya fam jopuye ninde fo ay kuma damine ni ninde toro mimbe anka français de nodo e wa français te ka fo nyina bo maliko la parce que ni mali kele bana français ta be tien ni mali kele bana français ta be tien ah olu be fe ni kele nka to senade e wa kele negete awna ambe basigi de fanga jamana kono ambe fanga jamana kono donc la fe ante fe mo sika sa ana ambe jopufu mbaka video kala tuguni ka décortiquer nga famu à la main. Connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner. Mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le 2 tiers de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté. Merci, Waraba. Comme Malika problème de Wagner Kouete. Comme Malika problème est la Canada. Malibeka Hamina donc la Canada bi. Malika problème de Wagner Kouete. Hani subara de besekana Mali deme bika Mali la kana sabati. Koluba wole kana. Olu te jonye tuguni de. Olu de tawu ka jamana e. Olu tu dado Wagner kola Wagner be ate kolu tu dado ola. Olu taye minye. Uka jamana beseka basigi chugomina. Hani subara wolma jina de besekana Mali deme olu ba wole kana parce que olu de tawu ka jamana e. Olu magobe Mali basigi de la. Olu te jonye tuguni de. E olu te moko wele tina buika jamana kono kibe na Wagner be Mali kono de nimbe Mali kono dona ta borata ko anyere de tanga jamana e. Na kada mbe Wagner wole, na kada mbe subara wole, na kada mbe jina wole, na kada mbe moko wole moko min kada nye. Abula job. Ay ninde fo de nyaw gwe. Ta tia fo kafetige ka buru jara nyimi. Ninche bele bain tumbebe kaka fanga la kake madeni. Ninche bele bain odo tumbebe kaka fanga la kake mani. Nyamoro nyuma sigra Mali kuna bi oye joputa e ka laje. Abeka Mali kuna wolo sous nucléaire. Aye ni de fode. Francis bala ko Wagner korote dore de comme Mali tra société privée do de takana ko be ka Mali ndo mfara o be ka bi moroka Wagner beta abla job ga leta dado la comme Mali ka problème me ko la kana ko de Mali be la kana de no febi e wa ça veut ka kadi Mali chugum na Mali ba ketende il est ton problème femme kadi Mali en donye au lubo de ke Mali ndo be femme fo lubo de ke ko Wagner wa had ni subara de beseka na Mali la kana bi bienvenue had ni jina de beseka marfata kana Mali la kana bi bienvenue olu be koke komi be ben u yirama o te mo si sagola bu yira de sagola e wo te ke mo si ka jonye tuguni ah na bora wero fana la o ba ni nga ko ya famia bala G5 Sahel ko G5 Sahel ko ye français ka jonde G5 Sahel ko ye français ka barake donte G5 Sahel lu temena la miena ako français be ko la lutala français de tumbe G5 Sahel manipuler Mali ye odo do wi sembo G5 Sahel la wi sembo G5 Sahel la français be ko la ko Mali to la bi français be ko la ko Mali ta la ha abula jopo yan kuna wolode ayan jigi tugu suro hala maseka dumnike pasa ay kuma mi fo yan fa
an dara ten hari ka kini dun an b'a dun hari ka sogo ɲimi an b'a ɲimi parce que a y'an fa quoi kuma min bɔra da kɔnɔ a y'an jigi tugu a y'an nisɔndiya a y'an sewa MINUSMA de G5 Sahel de ko nin bɛɛ faransi de ko nin bɛɛ ye faransi de faransi bɛ ko o ko la bi Mali t'o la ka da kun jumɛn ka an fagabaga ye olu de an tɔɲɔbaga ye olu de Kadafi faga ka na bɔnɛ lase aw ma o bɔnɛ sera aw ma fana o wulila k'u bɛna anw dɛmɛ jaja olu yɛrɛ de ye tasuma ye biɲɛkala ɲinda sen dalen bɛ biɲɛkala kan o tɛ ye min ye G5 Sahel ta ye ko faransi de y'o ɲɛmɔgɔ ye faransi de b'o manipuler faransi de b'a fɔ a ye nin kɛ faransi de b'a fɔ a ye nin kɛ turu sera Mali ma ko Mali ka kɛ G5 ɲɛmɔgɔ ye ko non ni Asimi kɛra ye Afiriki bɛ wuli ni Asimi kɛra ye Afiriki bɛ jɔ ni Asimi kɛra ye Afiriki bɛ se ka danbe kɔnɔ o y'a jɛ o yɔrɔ fana la i y'a faamu a bɔra yen tuguni ko Mali ça veut que Maliyɛn denw y'u juguw dɔn Malidenw jugu ye mɔgɔ o mɔgɔ ye k'u y'a bɛɛ dɔn hali n'a ma ɲɛ ko MINUSMA bɛ to Mali kɔnɔ ko ni faransi tɛ tuguni masa Abdoulaye Diop Ala ka barika don i la ko hali n'a ma ɲɛ MINUSMA bɛ to Mali kɔnɔ ko ni faransi tɛ tuguni faransi avion n'u y'a ye Mali sanfɛ ko b'a la jigin faransi avion n'u y'a ye anw ka sankolo la u b'a bila dugu ma foyi t'a ni faransi cɛ tuguni hali n'a ma ɲɛ ko MINUSMA bɛ to Mali kɔnɔ ko faransi tɛ to yen Barkhane tɛ to yen u ka avion tɛna munumunu ye u ka foyi tɛna kɛ ye ça veut dire que an jɛra olu kɔ de an yafara olu ma de olu de ye Mali bila nin dingɛ kɔnɔ olu de ye Afiriki bila nin dingɛ kɔnɔ n'i y'i fagabaga dɔn n'i y'i tɔɲɔbaga dɔn n'i y'i ta tiɲɛ mɔgɔ min bɛ k'i ta tiɲɛ n'i y'o tigi dɔn i kan k'i majɛnya ka bɔ o tigi de la kuma in bɛ nin de kan MINUSMA bɛ to Mali kɔnɔ mais condition de b'a la dɛ a ɲɛmɔgɔya tɛ di faransi ma faransi ka avion o bɛɛ bɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ a si tɛ boli Mali sankolo la tuguni n'o bɔra yen nɔ Côte d'Ivoire MINUSMA olu bɛ taa ka bɔ yen Niger ta bɛ taa ka bɔ yen an jugu ye mɔgɔ o mɔgɔ ye olu bɛɛ ka MINUSMA de bɛ bɔ yen an ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na ka daminɛ Irisi i y'a faamuya b'a la Chine i y'a faamuya b'a la ani dugu jumɛn ani dugu minnu ka di olu de MINUSMA bɛ to yen ani olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛmɔgɔya bɛ di olu de ma ni MINUSMA ɲɛmɔgɔya dira Irisi ma sisan baara bɛ kɛ o MINUSMA n'a ɲɛmɔgɔya dira Irisi ma sisan Mali bɛ jɔ mais en tant que a bɛ faransi de bolo biɲɛkala ɲi n'a sen dalen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye yan a tun b'olu de bolo kunun an ye mun sɔrɔ a tun b'olu de bolo kunun Mali lakana na wa duguw tun bɛ na jeni pa paga MINUSMA dalen bɛ Bamakɔ o bɛ sow ta 1 million musow bɛ ta hôtel kɔnɔ dulɔw bɛ min o tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la foyi nka cɛ Mali bɛ ka jɔ dɛ Abulayi Samake waraw de bɛ Mali kunna bi tiɲɛ bɛ k'a fɔ kafetigi an bɛ ka buru jala ɲimi i ka kafe filɛ taa n'a ye n ka burukala n b'a ɲimi a jalen n daji bɛ tila ka ɲɛgɛn kɔnɔ ye c'est comme ça Diop ko min ye MINUSMA ye o bɛ to Mali kɔnɔ mais mɔgɔ fɛn fɛn de an jugu ye an b'olu tɛntɛn k'u tɛntɛn k'u bɔ MINUSMA kɔnɔ k'u tɛntɛn k'u fili kɛnɛ ma en tant que u ma jɛ ni o ye MINUSMA ko yɛrɛ an b'an bolo bɔ a bɛɛ la n'u ma sɔn an ta ma anw de ta an ka jamana ye an ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo an b'o dɔn an dɛmɛbaga an b'o dɔn min ta ye Maliko ye an b'o dɔn en tant que baara ma kɛ tiɲɛ kan an b'an bolo bɔ o bɛɛ la an bɛ MINUSMA an b'a bila kɛnɛ ma Abdoulaye Diop ye nin de fɔ dɛ tigɛlen ɲɛmɔgɔya tɛ di faransi ma tuguni Côte d'Ivoire MINUSMA o tɛ to a kɔnɔ tuguni i y'a faamuya b'a la fɛn fɛn y'an jugu ye Niger ninnu Sénégal ninnu a bɛɛ MINUSMA bɛ bɔ i y'a faamuya b'a la Mali territoire kɔnɔ hali n'u tora a kɔnɔ o bɛ kɛ komi wulu n'a kokala Mali de bɛ décision ta Mali de b'u bila ka taa yan fɛ n'u y'u bila baara min fana la n'u m'a kɛ o dalilu bɛ ye o ye résultat de ye u bilala nin baara la u ma se k'a kɛ o dalilu filɛ an bolo a y'aw kun na kala ta k'a y'an bila parce que u bɛ nafa de sɔrɔ yen o n'i y'a y'an bɛ k'a fɔ k'u ka bɔ yen u tɛ fɛ ka bɔ yen n'i y'a y'an ko k'u ka yen bila u tɛ fɛ ka yen bila
u ka nafa sɔrɔ sira de bɛ yen en tant que ne de bɛ k'i sara ne de ye patron ye n ka baara tɛ ka k'a kɛcogo la n bɛ dayɛlɛ dɛ ka dayɛlɛ k'an sen kɛ k'i tan k'an ka da sɔgɔ k'i bila kɛnɛ ma Abdoulaye Diop y'o décision de ta kuma fɔlɔ bolila min kan o ye i y'a faamuya b'a la Mali bɛ ka segin a ka souveraineté kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw bɛ ka Mali kunna wolo Faransɛw ye dugu fɛn fɛn bila Mali bɛ ka yen sécuriser bi Faransɛw ye dugu fɛn fɛn bila ni jihadistes tun bɛ Mali bɛ k'u bɛɛ faga Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ bi Mali problème Abdoulaye Diop ye jongo ala de fɔ problème min bɛ anw da la cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ Faransi de nɔ don a ye nin bɛɛ fɔ yen kunun Faransi de kɛra sababu ye ka Libi ci Libi cili o kɔlɔlɔ o de sera Afiriki bɛɛ ma Mali tɛ dɛ Afiriki bɛɛ ko o bɔlen kɔfɛ a la u y'u ka minɛnw cɛ ka na kisi an bɛna aw dɛmɛ u nana dɔ fara tɔɔrɔ kan a ko k'o yɛrɛ de bɛ ka malidenw tɔɔrɔ quoi sɔrɔdasi 15,000 jihadistes bɛ taa Mali duguw jeni ka muso kɔnɔmaw faga ka denmisɛnninw faga o tɛ minɛ o tɛ foyi MINUSMA tɛ bouger Barkhane tɛ bouger o ka avion tɛ Amadu Goufa ye o ka avion tɛ mɔgɔ jugu si ye o b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ de ye Mali jugu ye o de la Mali bɛ fɛ k'i tɛgɛ bɔ Faransi bolo pewu k'u tɛgɛ bɔ Faransi politiki bolo pewu an ni Russie de bɛ continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tɛmɛ o la Abdoulaye Diop k'i fo i ni ce waraba an bɛna Russie musonin na a ye Russie ka ambassadeur lamɛn dɛ. Nous prenons la poursuite du dialogue entre Bamako et la CEDEAO afin de lever les sanctions régionales existantes dont souffre la population malienne, tout comme celle des pays qui ont instauré ces restrictions. Nous sommes convaincus que les autorités maliennes et le peuple malien doivent garder le contrôle des questions liées à la période de transition. Une hâte trop importante, une organisation trop hâtive des élections sous pression extérieure et sans prendre en compte la situation difficile concernant la sécurité aboutirait non pas au rétablissement de l'ordre. Mali be sama de kɔfɛ san tɛ an gosi an bɛ sama de kɔfɛ foyi tɛ se an na Russie ko k'u b'a ɲini CEDEAO fɛ a k'u ye jugu sago den sanction min da Mali kan k'u ka wuli immédiatement sisan u ka wuli ka bɔ yen Russie ambassadeur de bɛ k'o fɔ u ye sanction jugu sago min ta k'a da Mali kan sanction jugu min ta k'a da Mali kan k'u ka wuli sisan nin bɛ k'a fɔ ONU de kɔnɔ Russie b'an ka côté la Chine b'an ka côté la i y'a faamuya b'a la jamana caman bɛ Mali ka côté la parce que Mali bɛ sira jumɛn de kan tiɲɛ o tiɲɛ ye jumɛn k'an ka jamana ka basigi nati ka hɛrɛ nati an denw bɛ lafiya cogo min na Mali bɛ évoluer cogo min na Mali bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na ko Mali bɛ k'o dɔrɔn de ɲini u ma bi mɔgɔ kan u ma mɔgɔ ka nafolo suɲɛ u ma taa mɔgɔ ka jamana na foyi Mali bɛ k'u ka jamana hɛrɛ de ɲini ni e ko k'o ye mɔgɔw bali ka hɛrɛ la o ye mun démocratie sugu ye ni k'u bɛ mɔgɔw bali ka hɛrɛ la o ye mun droit de l'homme sugu ye Ala ka barika dɔ Russie ambassadeur la aw bɛ k'a fɔ aw ye droit de l'homme ye mɔgɔw bɛ ka tɔɲɔ nkalon bɛ ka da mɔgɔw la bin bɛ ka kɛ mɔgɔw kan a bɛ k'o bɛɛ défend Russie ko k'o tɛ passé tuguni Russie ambassadeur musonin k'u bɛ Mali kɔ bi u bɛ Mali kɔ sini en tant que ni Mali bɛ ɲɔgɔn bolo cɛ o cɛ mana se Mali ma k'o b'i bɔ fasa bɛɛ b'a dɔn Russie ye min ye bɛɛ b'a dɔn Russie ye min ye an ka muso quoi comme temps ba tɛ n bolo an k'a ka vidéo filanan fana lamɛn a y'a ka vidéo filanan lamɛn. Nous prenons la poursuite du dialogue entre Bamako et la CEDEAO afin de lever les sanctions régionales existantes dont souffre la population malienne, tout comme celle des pays qui ont instauré ces restrictions. Nous sommes convaincus que les autorités maliennes et le peuple malien doivent garder le contrôle des questions liées à la période de transition. Une hâte trop importante, une organisation trop hâtive des élections sous pression extérieure et sans prendre en compte la situation difficile concernant la sécurité aboutirait non pas au rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais à une nouvelle déstabilisation. Nous appuyons l'attachement de Bamako à l'application de l'accord de paix d'Alger de 2015, qui est le socle permettant de parvenir à une paix durable et à la concorde nationale. Nous sommes solidaires avec les autorités maliennes actuelles
concernant le fait que c'est les questions de sécurité qui sont la priorité absolue de la période de transition. Je voudrais relever la réaction très négative des Occidentaux concernant le renforcement de la coopération entre la Russie et le Mali. Il s'agit d'une nouvelle manifestation de néocolonialisme et de poids de mesure. Ces derniers lancent des insinuations peu scrupuleuses concernant les... Irisiko kube Mali kobi obe Mali kosini. Ewa foite Mali soro koloni Mali tega to nyokombolo. Ko janfa mimbe Mali kan ou ya be famia. Ko Mali djugu folo ko Fransi do ko parce que ko Fransi de tala lebi chi ka Mali bla tonyo kono. A ko Mali bo tonyo kono. Ni Fransi ma se ka o tonyo ta ka bo Mali ka ko kana do wore fara aka. Ko kana do wore fara ka. Ko suno ko lu jolem pays ou nyaba bela. Fem be ka ke Mali la ko nyaba la. Ko janto ire la de. E wa lu te Mali la bla foye. En tant que ya famia bala olu ni Mali tega be nyokombolo. Olu be Mali défendre. E wa ko be ka ke Mali la ko be galo. Ko Mali be ka ka ire ma horanya nyini. Ko hari bi ko France be fe ka onka joñi. Ko te passé de. Ko te passé tukuni. Mali ba ka ire ma horanya tadi. Kaka jamana basigi. Chawo che ni kubo bali. Ko lu jolembe de. O jolembe Mali ko fe. E wa ko ba nyini seda fe ko sanction ka wuli. E wa ko Mali dombo ka ni fanga yin fe. Mali population be ni transition yin fe ou be ni ko na Mali jamana ko dombo ka nyamogo fe. Ko mu wara be. Na ya so droit de l'homme be chinya de ka. Na ya so droit de l'homme be ka politique ta foite. Ni jamana ko don ko kubu ka nyamogo fe ko mu wara be. Ko nu ka herete ni nyamogo imbolo ko te sa ko. E wa ko Fransi de Libi chi o tonyo de be Malika. Fransi de Kadhafi fara fou ko tonyo de be Malika. Ko lube Mali deme ko ka bo tonyo kono. O lube jo Mali kofe. E wa ko be ka ke Mali la kwa beta lubu bulu. Fengo fembe ka ke Mali la kwa beta lubu bulu. Mais no e chewo cheta itegema. Musoni be kaninde fode. Ko bimbe ka ke Mali ka bi ko nyaba bela. Mais no e chewo cheta itegema. Ko bi botige. Ko français kasi ke suro oni na ka bo hakilima. Puno kasi kei akabo hakilima. Irisé chitre, jopu ye chitre, sino ye chitre. Ça veut dire que bébé Kamali défend akabo hakilima. Bébé Kamali défend. Mali kuna wolo wati de serao. Ni ala ko mwo minka tlebe bo. Et se ko tlebe balika bo. Ni ala ko mwo minbe do dala. Et se ko tri balika do dala o. A Mali jo wati de sera. Mali don la fe wati de sera. Foi se ko de bali. Avec comme tonyo na wati mina amase ka bali o tonyo o bolla anka la fia fana o wati de sera chet se ko bali mutse ko bali imana jugu ya taka Mali segera chogo ala bi ko bo fiela Malien don la fia wati de sera abeke de jagu ya Mali don be la fia obedo dala e wa Mali be ja faut se ko bali il ici flene ka bo il ici ambassadeur aye tinya fo français Toro mimbe Malika, ou de Toro la se Malima, ou de Jadisu Blaka do Malikono. A deux, ça veut dire que minan di Jadisu Mokata Mali on fera. Il est ambassadeur de Bekanifo. A quoi au lube fait au de ka ban, au lube fait Malien donc la faire de. Comme Mali do ma foi nini, ou mata bi moroka, ou ma moro tonyo, ou ma moroka na folo suyan, ou dombe la faire tourne na kobe kode nini, ne au koko Mali donc tel la faire. Kobe se la ketchoko du me. Avec un info français, il est ambassadeur. Ewa ko lu tega be Mali tega bolo oni Mali tega be nyogon bolo Mali ka sécurité Mali ka lakana Mali don ka lafia Mali basigi Mali don ka here iri suko lu be Mali deme ko o nyini ko ko di Mali ma chewo che mana ti bla olu ka sraka ko bi bo fasa ngache nega be nega tegere ni iri si tunte Mali kono samba so jugu sago nyanga jamana bechi ni Mali tunte irisi ni irisi tunte Mali kono samba so jugu sago ni ambe fara parce que anye 10 000 do ola ka bo hakilima mais en tant qu'antega be irisi bolo nu ko be kafiri denya fen ta kan segere satellite ki be irisi bolo ça veut dire que har ni dona dugu kolo dugu ma bi inga ni amana ke fengo fe irisi be bo akalama Mali be ka sauver ni euro de la ambe irisi ambassadeur fo aya ça veut dire que kuma bon ay no bo kuma la peu
ko tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kan ko faransi de nɔ don ko mɔgɔw kana taa ɲini yɔrɔ ewa ko politiki fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali la jouer fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali la jɔnya fɛn fɛn bɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ i y'a faamuya bala molobaliya fɛn fɛn bɛ ka ta ka Mali sɛgɛrɛ k'a tɛ passé tuguni wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ an bɛ Russie fo ka Chine fo a jamana fɛn fɛn ye Mali kanu bi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ tɛmɛ o la pour que vidéo kana janya a ye nin jugusago den in fana lajɛ jɔn ka siri laban ɲɛ dɛ ni mɔgɔ kɛra wari jɔn ye ni mɔgɔ kɛra hɔrɔn kolon ye ni mɔgɔ kɛra ya faamuya bala saraka den ye i y'i ba tɔɔrɔ gansan i ba ka kalo 9 i y'a tiɲɛ fu wa e tɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ den wolokun ye da ka kɛ hɔrɔn ye k'a fa ta k'a ba ta k'a ka jamana ta a den mana bila a ka jamana la an b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que maliyɛn joli yɛrɛ b'a la wa a ye nin jugusago in lamɛn logement social de dira a ma kun min na ko a ka geli datugu a ka sa jɔndenya la n'a bɔra o hokumu kɔnɔ o bɛ bɔ n'a ye u b'a kɛ jɔn ye don min na u y'a bɛɛ dalu ɲini u b'a kɛ jugusago ye don min na i y'a faamuya b'a la u y'a preuve bɛɛ sɔrɔ lagalagatɔ de sigilen bɛ yen a tɛ se bamanankan na a kunkolo t'a kan da la a kumatɔ i b'a dɔn ko nkalontigɛla don a kumatɔ i b'a dɔn ko jugusago don ko Ami Baba Cissé ABC lagalagatɔ fɛda bɔnɔ kunu bɛɛ tun bɛ tɔgɔ duman fɔ k'i bɛ baara la u y'a san ne m'a fɔ i bɛ ka fanga in nana de ka bɛɛ fara fara ta ɲinina k'olu sa hɔrɔn kolondenw k'olu bɛɛ kɛ jɔn ye a ye nin jugusago in lamɛn dɛ a y'a lamɛn dɛ Ala a ye jɔ mɛn na téléphone mun de b'i la ma sabala an bɛ kɛlɛ dɛ voilà a y'a lamɛn Tcherno, oui. Quand on me dit que la Russie est là, la Russie n'est pas là. Il faut que les Diop arrêtent de tromper les gens. La Russie n'est pas là. Tu sais, ne de pas la Russie, au cours de Russie, non. Mais au job quoi d'accord ko Russie bien. Au New York bien. Ouais, Diop, il est libre de le dire. Mais dans l'autre même boulot là. Mais instructeur bien non. Est-ce que Diop t'a montré la Russie ici? Mais instructeur russe bien non. Aïe, au la Russie, ne be ko ça. Tu sais quel est Syrie? Tout le monde a vu la Russie avec ses chars, ses avions. Tout le monde a vu Bachar al-Assad se faire protéger par la Russie. Ok, au Temena. Yoro du Mentuguni, bi, Ukraine. Mba Allah joa, jugusago den, muso kolon den tse ka ken fanga in fɛ. Si jugu tse ka ken fanga in fɛ. Danga den tse ka ken Mali fɛ. E fa ka lakana u bɛ ka ɲini bi, ba ka lakana u bɛ ka ɲini bi, ba ka tɔɔrɔ u bɛ ka ta ka bɔ i ba kan bi. Mais kafiri den u tse ka kɛ Mali fɛ. Irisi bɛ Mali kɔnɔ a tɛ Mali kɔnɔ, Mali tɛ ka lakana bi ya. Irisi tɛ ne ka Mali défend ONU kɔnɔ bi wa. Irisi tɛ ne ka avion fɛrɛ Mali ma wa. Mali mago bɛ mun yɛrɛ de la lakana. Mais muso jugu den fo ka taa fɛn dɔ de sɔrɔ k'a fɔ fasojɔlaw ma. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ suma. I tɛ taa bamanankan kalan fɔlɔ. I tɛ se kuma la. I kunkolo yɛrɛ ye cogo. Nko nin ɲɔgɔn n'i y'a ye i b'a lakali ko k'a tun bɛ bɔsikɛ de la fɔlɔ quoi. Ɲada bɛɛ funufununen don. I y'a faamuya bala ɲada bɛɛ gɔlɔngɔlɔnnen don. O jugu sago bɛ faso contour labɛn a ka bɔ hakili ma. I fa tɔgɔ fɔra wa i ba tɔgɔ fɔra wa i ka mun b'a la Irisi bɛ Irisi tɛ yen Mali bɛ ka jɔ bi walima a tɛ ka jɔ Mali ni Irisi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo walima o tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo anw ka minɛnw bɛ ka bɔ min jɔn de bɛ k'an ka sɔrɔsiw degi avion boli cogo la jɔn de bɛ k'an ka sɔrɔsiw degi i y'a faamuya b'a la kisɛ ci cogo la mais ko faut que sariw de ka ye i bɛ taa yan fɛ ko Ukraine ko sarubaw bɛ ka ye avion bɛ ka ye Irisi ka avion bɛ ka ye yan fɛ Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya Mali ka kɛlɛ ma se o bɛɛ ma kɛlɛ min bɛ ka kɛ Irisi o ni Mali kɛlɛ tɛ kelen ye lagalagatɔ fɛnna bolo daji bɔ in bɔnɛma wolo in Ukraine kɛlɛ ani Mali kɛlɛ kelen tɛ bandiw de bɛ Mali kɔnɔ Irisi mais ko ninnu ye lagalagatɔ denw de Ala ni juguya bolo u tɛ yeli kɛ Ala ni kafiriya bolo c'est à dire tellement k'u sanna fo k'u kɛ jugusago denw ye logement social kelen de dira nin ma journaliste handicapé den a y'a si kɛ journaliste la wari tɛ sɔrɔ o la a ma se ka so jɔ a ma se ka foyi k'a yɛrɛ ye a nana a yɛrɛ kɛ fasojɔla a nana a yɛrɛ kɛ kunnafoni ɲinina ye a nana a yɛrɛ kɛ tiɲɛfɔla ye Karimu Keyita ninnu y'a wele ka dɔnni don a da kɔnɔ ka logement social d'a ma jɔnden bɛ sa jɔndenya la logement social den yɛrɛ barika mana ban journaliste kunturu fo ka t'i jigi da logement social de kan e ka wolo mun nafa b'a la a danga den tɛ kɛ nin fanga in fɛ
mugolangolon o teke nin fanga infe jugu sago o teke nin fanga infe hadamade halakile jonde mogo munu sana olu teke nin fanga infe foka jien wuli e ke laban chogo laje Ami Baba Sise e laban chogo laje jien bebe ka tegere fo jopu ko e de biti sigi ko jopu e galon teke ko jopu ko irisibe marla ko me ko irisite ko parce que ko unyate irisi ka avion temetola la anyato ka saru temetola la laga to jugu sago fe mayelema Mali kɛlɛ ni kɛra ni kɛlɛ ye kelen ye ko irisi tun bɛ siri ko bandiw de bɛ Mali kɔnɔ u dogolen don u bɛ fereke jama la u ka sariw ta ka taa dugu ci wa u ka sariw ta ka taa maliyɛnw faga wa o bɛ ka bɔnmu fili kɛra ni cogo min na o bɔnmu bɛ se ka fili Mali kɔnɔ ten n'i ma population faga o kɛlɛ bɛ se k'i yɛrɛ yira cogo dɔ la wa enquêtes de bɛ yen radariw de bɛ yen baarakɛminɛnw de bɛ yen ka mɔgɔ ɲɛnama ni mɔgɔ lankolon bɔ ɲɔgɔn na ka tɛntɛn i bɛ nin fɛn dɔn bali journaliste kolo journaliste nataba journaliste zon journaliste taɲinina journaliste hɔrɔn kolo toi tu es payé toi tu peux dire la vérité encore logement social dir'i ma walima ma d'i ma n'i y'i fa den ye n'i ma san bɔ i ka fɔ bɔ i ka kuranɛ ta i k'i kali Ni y'i fa den ye ni i bɛ ka min san bɔ i k'i tɛgɛ da kuranɛ la taa saliji ta i ka n'i sigi k'i bolo da kuranɛ la n'i ma san ni hɔrɔnkolon den ninnu de b'an da la k'olu b'u da don Maliko la e tɛ hɔrɔn ye i tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye i ma sɔrɔ hɔrɔn du kɔnɔ i ma bɔ mɔgɔ ɲɛnama den na e bɛ n'i jɔ ko e b'i da don Maliko la mais n'i sanna dɔrɔn i kɛra bagan ye n'i ka hɔrɔnya feere dɔrɔn ça veut dire que e kɛra wulu na kokala ye i b'i si kɛ jɔndenya de la hali ni nin fanga ye Mali jɔ comme Dubaï e tɛna se k'a fɔ tuguni o parce que i sanna de ko i ka nin fanga ye lagosi mɔgɔ minnu ye wari d'i ma n'i ma to olu ka côté la wari bɛ d'i ma don min na u bɛ nana video u bɛ nana dalilu ye bon e k'i kali fa n'i ba la ko logement social ma di e ma a dir'i ma jɔn fɛ Karim Keita n'a fa a dir'i ma kun jumɛn na k'i gɛli datugu olu bɛ ka kojugu minnu kɛ k'i kana lakali i ka to olu kɔ komi wulu na ko kala ni logement social ma d'i ma n'i bɔra k'i bolo da kuranɛ kan t'i tɔgɔ fɔ tuguni taa kuranɛ ta i ka n'i sigi saliji ta i ka n'i sigi kuranɛ la ko bala yɛrɛ ko logement social dira ma wa logement social ma d'i ma ba ma d'i ma sini k'a firi logement social ko fɔra olu de bɛ n'u sigi u wuludenw kan yan ko sokɛli ye logement social di mɔgɔ ma a ma di mɔgɔ ma tiɲɛ kan min diri e ma diri ma tiɲɛ kan wa logement social min dira e ma dira ma tiɲɛ kan fɛn fɛn filɛ bo fara la arasiba cɛ o ɲangi ninnu logement social dira nin bɛɛ ma buba fana ninnu a dira u bɛɛ ma i ma ala bɛ k'aw halaki don o don wa ala bɛ k'aw nagasi don o don wa ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ o fɔ ni mɔgɔ ye juguman kɛ o fɔ Yusufu Mangara bɛ ka kuma jɔ a la a ka nkalon i ɲɛ t'a la f'a bɛ dɛsɛ ka kuma Yusufu Mangara an ka foli beleba b'i ye le vrai journaliste Yusufu Mangara a y'a lamɛn dɛ. Tcherno, oui. Quand on me dit que la Russie est là, la Russie n'est pas là. Il faut que les jobs arrêtent de tromper les gens. La Russie n'est pas là. Tu sais, ne devez pas foquer. La Russie, au cours de Russie, tu es Bamako non. Mais au job quoi d'accord quoi Russie bien. Ouais, job. Il est libre de le dire. Mais t'as l'autre même boulot là. Mais est-ce que Job t'a montré la Russie ici? Mais instructeur russe ou bien non? Aïe, où est la Russie? Ne devez pas faire ça. Tu sais quel est le Syrie? Tout le monde a vu la Russie avec ses chars, ses avions. Tout le monde a vu Bachar al-Assad se faire protéger par la Russie. Ok, au Téména. Ukraine. Tu ne vois pas la Russie? Tu ne vois pas les chars? Tu ne vois pas les hélicoptères? Mais pourquoi mal là? Depuis combien de temps John de Russie char kelen yano? John de Russie avion kelen yano? Alors qu'on voit pour les Français, on voit pour les Allemands, on voit pour les autres, les Européens là. John de Russie yano. C'est pas la Russie qui est là. Mais Afrakou est Tombouctou. Nebe Kodofo. Moi je suis de Tombouctou. Nemouye, Nemata Tombouctou. Nebe Kodofo. Est-ce que ou Tombouctou, toi tu les as vus? Nebe Kodofo finit ça. Aussi le problème, c'est que Job a dit, il le dit. Lui-même, ni à la main tu comprends. Quand ou le problème de Wagner, ou le problème est que moi sécuriser. Tu sais, quand tu trouves les moyens de les sécuriser. Moi je dis qu'à long terme, Wagner n'a pas décembre. D'après les informations. Wagner n'a donc, et toi tu confirmes que Wagner. Mais Wagner est là. Toi tu confirmes. Et me Poutine la main. Et me tirer la main. Ou comme ministre des Affaires étrangères. Oh oui, il me faut. Mais il a dit que les gens qui sont là, ils sont là sur une base commerciale. Ou nana warning de la ou bien. Ça c'est le ministre Lavrov qui l'a dit. Bon, Job, ouais, mais
Mangara, c'est un grand communicateur. Non, Nebe ko finyana ça. Diop, il dit ce qu'il veut. Mais à un moment donné, on finyana. Tu sais, Wallahi, Billahi, ni Bora. Tu dis aux Maliens que Wagner de Béan, Billahi, les Maliens ne vont pas faire de ça un problème. Il faut dire la vérité aux Maliens. Maliens, si tu as quel problème, parce que Wagner de Béan. Parce que France, ils ont caché l'accord. Sur quelle base ils ont signé l'accord? En Centrafrique ou au Cameroun. Tout le monde a vu l'accord avec la Russie. On a vu la signature. Mais mal là, ils ont signé quoi? Donc, na galera kumami. Ni mo bora fenchaman kalma. Ça va être comme pour la France. France devait kambali en avion survoler France. C'est comme pour la MINUSMA. Ni a MINUSMA tek avion tek wuli. Il faut coordonner. Et quand tu as mopti, ne wuli la donc faut qu'on mette mopti. Na nyon goshido. Mais il faut s'informer. Mais ABC, mais au gouvernement, c'est pas que je défends le gouvernement. Non, mais Diop et Rokoko, il faut coordonner avec la MINUSMA. Forces armées maliennes, la MINUSMA va coordonner. Est-ce que MINUSMA sonne de moi? Parce que France, c'est tellement de MINUSMA, MINUSMA est français. France, qui l'était, mais MINUSMA est français. La MINUSMA aujourd'hui, n'est pas encore fini. J'ai dit, moi, j'ai dit ce que les gens. Comment est-ce que la néo de Fouénina, n'est pas quoi de Fouénina, tellement qu'avec Kalonka, Youssouf Mangara, Yassori, Borokono, ta fanta la Kachoro, Kaka Galonjo à la Keneka. Ko Diop Poutera Galon Tré, Diop Beka Mali défend Biakabo Hakilma, Beka Tignafo Biakabo Hakilma, mais Kafri Tseka Diop Pouka Tignafo. Kafri Tseka Diop Pouka face de Numafo, John Day. On sait que Dieu pourquoi nous m'en faut parce que toi tu es payé et bien ça Jonia là. Logement social dirait ma et bien ça mali tinya faut tout wa. Et ta bana maliko là et fleur neras bati fleur na mo dama dama be au be ça John denya de là. Il m'a bête là et abeso kunu ani biye kele nyewa ami baba sise. Ne depuis ne ami baba sise katane ka vidéo ta ka blaka page sans fin quoi ou bana o. Na fora quoi au debe ka un jabibi au debe ka un vidéo la mebi. Vraiment ou ta tient là quoi. Nous nous tunka beaucoup nous ami baba si c'est tout me boni kuna fone kunu ibeka kle la atunka bo hakema ja bet tu fe nyine de ka mo bara ka galonda mo la ni war duru ma bu mako horon kulu ebe se ka kuma mali kono tuguni dambete ela hali ne tia fo bi jonka sabe ela hali ne tia fo bi joma go be ela jo putra kuma munu fo hasidi denya bala o te fe mali re de ka jo tuguni ko lu ta tia na be fe beka sa olu malola obe fe beta ka tien ala olu ke jugu sago obe fe beka ke jugu sago ye kala banti de nataba de horon kolon de ya famia bala malangolo logement soso diri ma kunju men kama nindo kika ke ninde ye logement soso diri ma ninde ika ke ni jugu sago de ikero fana de e wa tse ka bo jugu sago de nyala ko akor tumbe e de sinero do che ko akori ko era kenema ko beye oye ko mema ko mali tamaye mali magobe munde la lakana so da sube ka barake bi wol mote ka barake ani risi tega be nyogon bolo na tega to nyogon bolo no be ta kidal foko ka teme ka côté la wa no be fengo fenke foko ka foye la to chorne ba fo ko minisima be dugu do lanta do ko moto wol ma dugu jume ko be no ko ale maseyo ni e maseyo boye wa nous des fleurs journal sous de ko kuna fondi là ni fleur ni kaba mu yere mimbe ere nouveau kono isa kaba nunu ne ya fo ko nunu be de ko kelen jega wi kaba maliki konate ami baba sise ani john tuguni nunu jugu sago damo de be nyokon ko kataye utate maliko ede nunu tay na ko de u kan na be ro be yende de faute tinya kan bi ute tinya kan seni mali de nyuma ute kaba yere kafsaw Kabaka haketo kabaka fsa ni nunu pe parce que kabaka analyse au kadinye dia famia bala meni jugu sago insigilen lache a Diop Poutera galon tege onina Diop ye min fo ayi irisite mali kono Wagner de be Wagner Canada nga ke hari subaga kwa ke mali magobe munde la lakana ni Wagner be no be ka nga lakana sabate ka mubala e fa be ka kisibe ba be ka kisibe e be mu wera nyini jamana na folo be ka sunya biwa jamana te ka basigi wa kambe ka jeni biwa sodasu be ka sabiwa nin kafiri den nunu te nin sifo fo kata faso la gose Diop ya manti et quand il joue ça go den laje logement soso dile ma toi tu n'es pas menti et ma peuple janfa et ma faso janfa kata logement soso mine fantande journaliste kunturu o ko dese ka sojo fo ka jigida wal na folo de ka faso na folo journaliste kunturu ka dese ka sojo ere
logement social hali fauteuil tɛ se ka don a kɔnɔ fauteuil ɲɛnama tɛ se ka don a kɔnɔ sokolonden ninnu i bɛ k'a ye kelen ta ka d'a ma a bɛ sa jɔndenya la a tɛ kɛ nin fanga in fɛ a tɛ kɛ Mali fɛ wa a tɛna se ka Mali jɔ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya n b'i bila yan semaine prochaine n bɛ fila bila i ku kɔrɔ i man ka video ta ka taa bila i ka page sanfɛ i ma foyi y'a la fɔlɔ n bɛ gagné du ku kɔrɔ yan bilayi i laban bɛ ne yɛrɛ photo ta ka taa bila i ka page kɔnɔ ye bilayi i laban bɛ sigi video la ka ne jaabi yan n bɛ sini n bɛ na n bɛ sanpɛrɛn jigi ka ala jugu kafiri natabaden hɔrɔnkolonden jugusagoden bilayi n bɛ bɔ fasa ye a ka bɔ hakili ma kafiri an b'aw kɛlɛ de komi an bɛ ka jihadisiw kɛlɛ cogo min na kafiri den ninnu an b'aw ta tiɲɛ de komi an bɛ ka jihadisiw ta tiɲɛ cogo min na parce que aw ni jihadisiw bɛɛ de ye kelen ye hali jihadisiw ka fisa n'aw ye waati min na aw faw bɛ ka lakana aw baw bɛ ka lakana aw ka nafolo tɛ ka soɲɛ jamana waɲa ka ɲi aw bɛ n'aw sigi aw ju kan ko Jopo ye nkalon tigɛ i fa de ye nkalon tigɛ i ba de ye nkalon tigɛ i ka kabila de ye nkalon tigɛ ɲamaden bɔnfu safu n'an ye cɛw cɛ sɔrɔ an bɛ batari sote yan an tɛ don molobaliya la dɛ an bɛ maliko de la yan waati min na an faso bɛ ka jɔ burukina bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ maliyɛndenw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ i bɛ nantankolon ala jugu miiribali zondenw mɔgɔ halakilenw sigilen ye ko Jopo ye nkalon tigɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya y'an kɔ k'i tɛmɛ ala ka nɔgɔya logement social dikun ye nin de ye an b'i kɛ jɔnden ye an b'i kɛ jugusagoden ye an b'i kɛ hɔrɔnkolon ye an b'i kɛ sadike k'an daji tu maliyɛn bɛɛ wari bɛ d'i ma nin de kama o i ka kɛ sadike i ka kɛ jugusagoden ye wari dikun filɛ i bɛ sa nin dɔrɔn de kama k'i sa i ka kɛ jugusagoden ye e ma k'o ye yan i b'i ku ta ka taa min e bɛna mun de fɔ n ye ne yɛrɛ t'a dɔn ni cɔrɔ ninnu tɛ jɔn bɛ ninnu invité tuguni ni cɔrɔ ninnu cɛ a y'a kɛ ala kama sa a kana ninnu invité a kana na dibi don a la aw kana bɛɛ wele aw ka plateau sanfɛ n'a ma ɲɛ ko a ye fasojɔ sira ta Yusufu Mangara ninnu a kana bɛɛ wele sa a kana n'an bila retard la sa est ce que ne kan ka kuma nin kan bi yɛrɛ wa nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye wa nin ye hɔrɔn ye wa est ce que ne kan ka n da don nin da la wa mais grâce à vous Yusufu Mangara cɔrɔ ninnu a ye fasojɔ sira de ta sisan aw kana jugusago invité o don a ye Sakoba invité i y'a faamuya b'a la Layiba invité mais a y'a to tan sa Ami Baba kuma na a ma kuma mun bɛ Mali ko la Ami Baba kuma na a ma kuma a bɛ se ka Mali jɔ wa a ka mun bɛ se Mali ma mɔgɔ mun ye faso janfa an ka a bɛ si so min kɔnɔ an ka wari don a bɛ si logement social ne ka wari b'a la bɛɛ lajɛlen ka wari b'a la i bɛ k'i si o de kɔnɔ i bɛ k'i bo kɛ i bɛ k'i sugunɛ kɛ i bɛ ka kɔnɔ da i muso la ye hɔrɔnkolonden ko Jopo ma nkalon tigɛ i fa de ye nkalon tigɛ i ba de ye nkalon tigɛ i ka kabila de ye nkalon tigɛ hɔrɔnkolonden ko Jopo ko irisi bɛ Mali kɔnɔ ko irisi tɛ yen e ɲamɔgɔden mais ko ninnu ye kafiriw de irisi tɛ Mali kɔnɔ irisi président bɔra k'a fɔ ko irisi bɛ yen o ka ministre des affaires étrangères bɔra k'a fɔ k'a bɛ yen o ka ministre ko k'a bɛ yen e bɛ n'i jɔ k'a tɛ yen cɔn ne b'a fɔ a ye k'a ka taa dugu dɔ la k'o bɛ yen ko non k'ale ma se ne ma se i b'o ye yan ni irisi bɛ taa baara kɛ fo k'o ka bafuli de ta ka micro dulon kabakolo la i y'a faamuya b'a la ka Mali bɛɛ kɛ tour du monde ye walima ka taa jɔ e ka bulon da la k'u bɛ taa yan o kɛlɛ sugu de bɛ Mali kɔnɔ ko Ukraine ta k'u yɛrɛ Ukraine kɛlɛ ani Mali kɛlɛ kelen don wa Syrie kɛlɛ ani Mali kɛlɛ kelen don wa mais i sanna de i bɛ sanna midenya la i sanna de i bɛ nkalon de fɔ ka taa diɲɛ dugukolo meleke i sanna de i bɛ kɛ jugusago ye fo ka taa dugukolo meleke logement social de dir'i ma n'a ma d'i ma i tɛgɛ da kuranɛ kan k'a ma d'i ma kafiriden hɔrɔnkolonden na a ɲada funufununen na a ɲada gɔlɔngɔlɔn i b'a lakali ko bɔsikɛkɛla kɔrɔ tun don quoi komi a tun bɛ bɔsikɛ de la ka kɔrɔ jugusagoden e ma se bamanankan na mɔgɔ t'i ka kuma yɛrɛ mɛn mɔgɔ t'i faamuya foyi i ta tun ye sɛbɛnni de i tɛ se kuma la i y'a faamuya b'a la i kumacogo yɛrɛ man di mɔgɔw ye i tɛ kulun kun na i tɛ kulun ju la pa paga fantanden bɛ se ka kɛlɛ kɛ yan mɔgɔ minnu ka kɛlɛ laban taara kɛ logement social minɛ ye mɔgɔ minnu ka kɛlɛ laban taara kɛ wari minɛ ye mɔgɔ minnu ye hɔrɔnya sira bila ka danbe sira bila ka kɛ faso kumasuluden ye e bɛ taa min i bɛ nin fɔ k'u bɛ mɔgɔ nɛni a ma bɔ ka Mali bɛɛ nɛni Mali ministre kuntɔ a ma fɔ k'o bɛ nkalon tigɛ n'i y'o fɔ ko non k'o tɛ kuma jugu fɔ mɔgɔ b'a k'anw de bɛ kuma jugu fɔ ale ye kuma min fɔ sa ministre taara ka Mali kunna wolo ka Mali segin a danbe kɔnɔ nin jɔnden bɛ bɔ k'a sigi bɛɛladen i y'a faamuya b'a la ji donina den ni sisan tɛ ninnu Côte d'Ivoire n'i taara yen fɛ bɛɛla ɲɛnamaw k'u hakɛ to dɛ o bɛ bɔtinin dɔ sigi ka bere kɛ i y'a faamuya b'a la bidon 2 la k'o sigi o kama la ka taa mɔgɔw ka ji fiɲɛ ka taa fa o de sigilen bɛ k'o ye journaliste ye jugusagoden
ngi sɔrɔ nin k'i wuluden tigɛ Diop ma galon tigɛ e fa de ye galon tigɛ k'a firi ala jugu maa firiw diɲɛ bɛɛ bɛ ka kɛ faso fɛ bi ninnu waɲa ka ɲi u ko ka di bɛɛ ye baara tacogo ka ɲi i bɛ mɔgɔ langolondenw de sigilen ye k'u faso lagosi faransi de ka ɲi dɛ faransi de kan k'a to yen dɛ a donna ta bɔra ta o y'i ta de ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya Ami Baba Cissé le plus con le plus lâche indigne malhonnête hɔrɔnkolon i bɛ k'a ka logement soso b'i kɔnɔ Karim Keita ka logement soso b'i kɔnɔ faden to i bɛ ka da o de kɔnɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka wari i bɛ k'i bo kɛ o de kɔnɔ jugu sago faso kumasulu den journaliste kunturu ma se ka so jɔ a yɛrɛ ye journaliste kunturu o de laban taara kɛ wari minɛna ye Ami Baba Cissé Diop ma galon tigɛ dɛ i fa de ye galon tigɛ ni irisi tɛ Mali kɔnɔ walima ni irisi bɛ Mali kɔnɔ mais c'est pas la peine n bɛ bɔ kuma la Sam Jabate n ka foli bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn n bɛ bɔ kuma la quoi ala ka bi nɔgɔya Zeska Mete n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ninnu bɛ mɔgɔ la nerveux de quoi diɲɛ bɛɛ bɛ ka Diop ka vidéo bɛ bɛɛ ka page sanfɛ maliyɛn joli bɛ mɔgɔ mɔgɔ la Diop ka vidéo bɛ bɛɛ ka page sanfɛ mais jɔnden fɛn fɛn sanna i bɛ ka tile la olu bɛ b'u défendre ka i bɛ k'a ka marakɔrɔ k'o mɔgɔw défendre o tɛ se ka tiɲɛ défendre tuguni n'u ko k'u bɛ tiɲɛ défendre logement soso bɛ d'a ma don min na u y'a wele don min na an bɛ logement soso di ma u y'a bɛɛ retiré u y'a vidéo kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ logement soso b'e bolo i y'a sɔrɔ cogo jumɛn galonfin kan i b'o saraka den de tuguni a bɛ n'i sigi ko sokɛle logement soso di mɔgɔ ma galon kan e y'i ta sɔrɔ cogo jumɛn a dira e ma cogo jumɛn fo mɔgɔw ye kɛ logement soso b'e bolo a dira e ma cogo jumɛn i y'a sɔrɔ cogo jumɛn a dira e ma tiɲɛ kan wa a papier bɛ min a kɛra cogo di ni ɲɛ bula dɔw la sa i b'a ye o don tellement que o don ma kuma kan yɛrɛ n y'a ka jugu sagoya fɔ dɔrɔn a taara an ka vidéo ta yɔrɔ min na ne b'a fɔ Arasibati ma ko sori yo a donna ta a bɔra ta a y'o dɔnkilinin ta ka t'o bila a ka page sanfɛ Ami Baba Cissé journaliste kunturu o de bɛ ka ne jaabi bi kunu maliyɛnden bɛɛ tun bɛ ka min ka kunnafoni ɲini k'a lakali o de kɛra jugu sago ye a tɔgɔ tɛ fɔ bi mɔgɔ ka sira t'a la a jatelen tɛ a kɛra maamugu ye a kɛra lasi ye a kɛra jugu sago ye Ami Baba Cissé ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an ko k'i tɛmɛ ala ka nɔgɔya hali laharakaw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ nin fanga in ko su minnu dalen bɛ ɲare la boso la amidalayi olu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ nin fanga in kun bi depuis o nana faso nafolo ma suɲɛ dɔ bɔra minisiri ka sara la dɔ bɔra président ka sara la faransi tɛ k'an dɛmɛ ameriki tɛ k'an dɛmɛ banque mondiale tɛ k'an dɛmɛ an ka wari min bɛ besaw fana kɔnɔ o bolo kelen bɛ yen mais ninnu bɛ ka baara kɛ o tɛ se ka bɛɛ kɛ tile kelen o tɛ se ka bɛɛ kɛ tile fila économie de bɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka projet monter a bɛ komi ni ne nana faransi bi n tɛ se ka mali jɔ bi o ni ne nana faransi bi n tɛ se k'an ka so jɔ bi o fo que n ka baara de ɲini ka baara kɛ ni n ye baara kɛ n bɛ sɔrɔ ka économie kɛ ni n ye économie kɛ fɛn min ka di n ye n bɛ sɔrɔ k'o kɛ ninnu bɛ na don min na wari tun tɛ jamana kun na ninnu bɛ na don min na hɛrɛ tun tɛ yen ninnu bɛ na don min na mali tun tɛ yen mali cilen tun don ko fo k'o bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana bɛ ka sabati bi o tɛ baara kun fɔlɔ ye wa o tɛ baara fanba ye wa lakana bɛ ka sabati bi a ka bɔ hakili ma an ka sɔrɔsiw taara mɛnɛ kan u bɛ fan bɛɛ fɛ bi hali kunu jadisi kɛmɛ ni kɔ de faga mais kafiri ninnu tɛ nin si fɔ mɔgɔw ye hɔrɔnkolo ninnu tɛ nin si fɔ mɔgɔw ye o tɛ nin fanga in ka ɲuman fɔ parce que u sanna de u kɛra jɔndenw ye logement soso dir'u ma wari dir'u ma i bɛ ka tile la Karim Keita b'a to Côte d'Ivoire a kana sɔn dɛ a y'u lagosi a ye nin fɔ u sanna de u bɛ sa jɔndenya la ye ala ka hinɛ u la woloko jugu den fɛn fɛn mana bɔ k'u bɛ nin fanga in lagosi an jɔlen bɛ an b'i batard sauter n bɛ bɔ kuma la yan